יש לך ראש די חלק. ראש בסדר? בסדר גמור. הבעיה היא בתחולה. לא, אין לך לימון, אין לך כלום. אני לא אוהב את זה שזה גוש כאילו דבוק, אני מעדיף את קצת יותר פרוע. אוילן, בעלי, לוחם. הכובע המוזר הזה הוא אולי הפריט המזוהה ביותר עם העולם החסידי, והוא מיוצר בין היתר ממש כאן. מי שמכין את השטריימלך, או מזנבות בעברית, נקרא שטריימלמאכר. אני עומד לפגוש את אחד מהם, אליעזר אדלר, כי בחתונה שלי גם לי יהיה אחד כזה על הראש. אני רוצה לדעת עליו קצת יותר לפני שהוא מגיע לשם. Wusste der Wort Strammel? Das Wort ist, weiß ich nicht. Was die Sache ist, das weiß ich. Akova Chassidim, was man tut am Shabbos. Wie hat sich umgehoben, die ganze Sache? Da Agada sagt, sie gewinnen eine Geseire, auch man geheißen, die jetzt mit dem Schwanz, also wie das Zemmel und Leid zu Hause, such schon ein bisschen. In die sind gegangen, in Grimmen, die Geseire, und gemacht von dem eine schöne Sache. Du hast den Schwanz von der Chaie, welche Chaie du hast? Sebo. Zubel im Beverit. Du hast die ganze Chaie? Das ist die ganze Chaie. Das ist nur und der Fies schon und der Schwanz. Wie viel hast du gegeben als Strammel? 150 Schwänz in der Strammel. 150? Melech, was will ich als Strammel machen? Nein, ich will lernen. Okay. Wie kommt es so nachher? Wie kommt es so nachher? Du, was Menschen, was gehen, sie nehmen zusammen. Wenn alle Parvanim. Man verkauft nicht Achai und kein Schwanz. Achai ohne Schwanz ist also wie ein Mensch ohne Fies. Man ärgert nicht die Chaie wegen der Strammel. Man ärgert die Achai nur wegen Mantel. Du hast Wörter Strammel? 40 von dem, ins kaufen ab. Der Schwanz von dem, was mir erzählt, der Mantel. Hat schon gehört? kann צער בלחיים מנשטוף עם דה שטרמלך. אנחנו רק קונים בשריות. חסידיsche Welt, darf nicht kein Stramlech? Der ganze Schwanz? Das ist echt Junks, wie man rief das. Es pflegt ein anderer Style als die Chevros von Oim. Ja. Pflegen wir auf sein Leather Jacket. Film mit solchen langen Snabot, dass man Food, wie das ausspreiten. Jeder Mensch, der kauft der Strammel, ist der Strammel mut'am für ihn. בדיוק פעם לא. Es ist nicht כאן פסיצור, wo ein Mensch kommt, lernt המידה. יש אלה שמנסים לעשות פס ייצור, זה לא כל כך עובד. אז היא התגזים פריחה וגזים פשטרמל, in einer Taschmul lange Kopf, wird es noch eine sehr Sphina. Wie bist du umgekommen, seine Strammelmacher? Man hat gehabt mit Diamonds. Hat eigene Hobby, das José begat Fur, andere riefen es verkehrt wie eine Malowes, aber ich hab lieb. Wie rief sich es? Parva, 3-4 Jahre gearbeitet in Amerika. Und noch haben wir es gemacht, alle Jahre, darauf kommen wir. Bist du hergekommen machen Stramlech? Ich kann wohnen, du. Ah, ja. Ich mach du Stramlech auch. Ist du Parnusse? Bestimmt. Was gemacht haben, Stramlech für Rebes? Ich habe gemacht für die Skerebe. Das ist das bekannte Bild, was die Skerebe war. Bill Clinton, der Heilig, das wird. Der Heilig Koivens von der... Der Heilig von Neugen ist das. Das ist normal, aber schlechtige, der Heilig von den Drossen. Am Ufleck man ein Ganze, bei dem Fleck wegen der Stammliche Ton. Hand, like man nur, von oben von hinten. Die Arbeitsversache von gar nicht למשהו יפה. זה סיפור גדול. יש כמה דברים שמעצבים את הבן אדם. זה משקפיים, זה דבר אחד, ושתיים, זה דבר שני.